हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले हाथ पकड़ लो साथ चले ना शहरों के दरवाजे अपना अवसर की झिड़की है आओ चले चौपाल तलक अब गांव गांव में खिड़की है सही मिलेगा ठीक मिलेगा सब कुछ अब नजदीक मिलेगा कंप्यूटर से बात करो अब कंप्यूटर के साथ चले রেলের টিকিট হোক বা ব্যাংকের খাতা, রেশন কার্ড বা পেনশন, প্রমাণপত্র বা বিল পেমেন্ট, এসব সম্পর্কে নানা তথ্য জানানোর জন্য আসছে তথ্য মিত্র প্রদর্শনী বাহন। বিশদে জানার জন্য লগইন করুন www.negp.gov.in এ।